శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ. అందరికీ నమస్కారం. అరుణగిరి స్పిరిచువల్ లైఫ్కి స్వాగతం. మీరు మొదటిసారిగా మా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ఇలాంటి మరెన్నో మంచి వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ ఛానల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారని ప్రార్థిస్తున్నాము. నమో భూతనాథం నమో దేవదేవం నమః కాలకాలం నమో దివ్యతేజం नमः कामभस्मं नमः शान्तशीलं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठं सदा तीर्थसिद्धं सदा भक्तरक्षं सदा शैवपूज्यं सदा सुप्रभस्मं सदा ध्यानयुक्तं सदा ज्ञानतल्पं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठं श्मशाने शयानं महास्थानवासं शरीरं गजानां सदा चर्मवेष्टं पिशाचादिनाथं पशूनां प्रतिष्ठं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठं फणिनागकण्ठे भुजङ्गाद्यनेकं गले रुण्डमालं महावीरशूरं कटिव्याघ्रचर्मं चिताभस्मलेपं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठम् शिरसुत्तगङ्गा शिवावामभागं वियद्दीर्घकेशं सदा मां त्रिनेत्रं फणिनागकर्णं सदा फालचन्द्रं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठं करे शूलधारं महाकष्टनाशं सुरेशं परेशं महेशं जनेशं धनेशामरेशं ध्वजेशं गिरीशं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठम् उदासं सुदासं सुकैलासवासं धरानिर्करे संस्थितं ह्यादिदेवम् अजं हेमकल्पद्रुमं कल्पसेव्यं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठं मुनीनां वरेण्यं गुणं रूपवर्णं द्विजैसम्पठन्तं शिवं वेदशास्त्रम् अहो दीनवत्सं कृपालुं शिवं तं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठं सदा भावनाथं सदा सेव्यमानं सदा भुक्तिदेवं सदा पूज्यमानं महातीर्थवासं सदा सेव्यमेकं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठम् इति श्रीमत्शङ्करयोगीन्द्रविरचितं पार्वतीवल्लभाष्टकं नाम नीलकण्ठस्तवः।